रिचर्ड अल्वारिस म्हणून आणि जायत्या संस्थांनी ते वावर करते आसात. जायते वावर समाजींत समाजसेवा आणि ते एक बरे येणार जावन आसात. तांचे वळख जायत्यांक आसा. राखणो कोण वाचतात वा कोण पत्र वाचतात तांची वळख आसा. रिचर्ड अल्वारिस म्हणून तांचे एक निकनेम आसलें. जायती लेखनां जायती खाबानां जायती संगती ते बरयते आसात. आमचे सीओडी संस्थांत हांगासर सेवा दिते आसात. कमिटी मेंबर्स जावन तशेंच एज्युकेर एंडोमेंट फंडांत जायती सेवा जायतो वावर ते करते आसात. आज आमचे मदें आसात ह्या एज्युकेर फंडा विशयांत थोडी म्हायती दिवंक आमकां तशेंच ह्या एज्युकेर लोन कोण घेतात तांकां थोडी सालां सुचना दिवंक हांगासर मुखार आसात. तांकां हांगाच्या डिरेक्टर बापू विन्सेंट सोजाच्या नांवी तशेंच म्हज्या नांवी आनी हांगा जमलेले समेस्ताच्या नांवी मोगाचो स्वागत म्हणटा. बरें, आज पयलें हांगासर हजर आसल्या तुमकां समेस्तांक म्हजे अभिनंदन उल्हास. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांक उल्हास तुमी तुमच्या जिवितांत कांय तरी साधन करी जाय म्हणल्या उद्देशान एक निचव केला. त्या खातीर तुमकां उल्हास. तुमच्या पेरंट्सांक तुमच्या आवय बापायकी म्हजे उल्हास. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांच्या साधना फाटल्यान आवय बापायचो पात्र मुख्य आसा. आनी आतांच्या दिसांनी भुरग्यांनी कंत करच्या की चड आवय बापाय कंत करतात. केदोळ भुरग्यांक कंत करतात. आवय बापाय केदोळ भुरग्यांक तुमी कंत करतात. तुमी इल्लें उलयचें कोणें एकल्यान उबें रावन सांगेत तुमी तुमच्या भुरग्यां विशयान केदोळ भुरग्यांक कंत करतात. जिवंत आसतात भुरग्यां दोळे. तांकां आवय बापाय तांची कंत ना. आमची भुरगीं व्हड जायचे शिकायचे मुखार वचत जाय काजार जायचे भुरगीं जाय तांच्या भुरग्यांची गती मागीर हांकां ना न्हय गे. आतांची परिस्थिती तशी आसा. त्या खातीर तुका आवय बापायक पयल्यान उलो दिवचो आस्तावन कंत करची सोडा. तुमी तितली कंत करतात तितली तुमची भुरगीं फाटीं उरतात. तुमी तुमकांच चिंता तुमच्या आवय बापायन तुमची कितली कंत केल्या. तुमीच न्ही मेटकार मुखार गेल्यात पूण आसतलो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळार हांव तुमच्यात म्हणटार आसा आमच्या काळार आमची कंत करूंक आवय बापाय फुरसत नासली. कित्याक म्हळ्यार तांकां मस्त भुरगीं गेला. तितलेंच न्हय तांकां काम कश्ट शेत भाट म्हणून तातूंच बिजी आसतालीं. भुरगीं तांचे लाख वाडोवन मुखार गेलीं. थोडी इतली मुखार पावलेली लायफ सक्सेसफूल जावन व्हडल्या व्हडल्या उद्यार पावलीं. तांच्या आवय बापायन कंत करूं ना. देखून हांवें म्हणचें आवय बापायन कंत करची सोडा. भुरग्यांक जबाबदारी दियात. ते पयले आमी उडास करचे. केदोळ भुरग्यांक आमी कंत करता भुरगीं जबाबदारी शिकना. भुरग्यांक आमची कंत भुरग्यांक दिया. भुरगीं कंत करूं दी. आमचो फुडार आमी पळयला. तुमच्या भुरग्यांक तुमी व्हड केला ह्या हंताक पावयला आनी आतां तांणी तांची जबाबदारी समजचे. ओके, आतां हांव भुरग्यां कडच्यान घेता. वॉट इज युअर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तुमची जबाबदारी कितें. यू हॅव चोजन युअर कॅरियर. येस, तुमी तुमचे लायफ कितें जायचें म्हणून एक निर्धार करून एक कोर्स तुमी विसला. तर आतां तुमची जबाबदारी कितें पयली. वॉट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. स्पीक एंड बेजिक आन्सर. दिस इज नॉट युअर क्लासरूम. हांगा परीक्षा मार्क्स पास फेल कांय ना. दयेकन उलय. आतां तुमच्या पेरंट्सां कितल्या पुरवायन उलय. मागीर सकाळां उलयली मागीर हांव सांगलें तुमी आतां एकली जाप दिनात. तशें म्हळ्यार आनी ती जबाबदारी तुमी घेवना म्हणून जालें. स्पीक आउट. ओपन युअर माउथ. तुमची येस टेकिंग केअर ऑफ युअर पेरंट्स. ओके, दॅट इज सेकंडरी लेटर. आतां तुमची जबाबदारी. येस येस टू स्टडी वेल. वॉट इज द पर्पज ऑफ स्टडीज. का शिकच्या. What is the purpose of education? सांगलें आसा 1000 एग्जाम दिवचे बरें काम मेळाचें बरो फुडार जायचें बरें जायचें. ओके, दॅट इज बट वॉट इज द मेन एम ऑफ एज्युकेशन. The main aim of education is to make you human being. To make you
ह्युमन बीइंग तुमकां एक मनीस जावन रूपीत करचें शिक्षणाचें पयलें एम आमी तो आज सोडला त्या देखून आज आमचे पुरा हॉरर टेरर पुरा कोणा कडेन आसा कोणाच्या हातांत आसा इंजिनियर्स डॉक्टर्स वेल एज्युकेटेड पीपल आर नाव बिकम द टेररिस्ट आयसीस कित्याक एज्युकेशन हॅज फेल्ड टू मेक द ह्युमन बीइंग देखून पयलें एज्युकेशन शूड लीड अस टू बिकम अ ह्युमन बीइंग आमी मनशां बरी जियोंक करचें शिक्षणाचें काम ओके ते दुसरें सांगप आतां तुमकां हांवें थोडे टिप्स दिवचे तितलेंच वॉट नेक्स्ट यू हॅव डिसायडेड समथींग नाव वॉट नेक्स्ट वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप इंजिनियरींग जालें वॉट इज नेक्स्ट MSc जालें वॉट इज नेक्स्ट नर्सिंग जालें वॉट इज नेक्स्ट डॉक्टर जालें वॉट इज नेक्स्ट Have you asked that question to yourself? What next म्हण तुम्ही सांगल्यार मात्र what now तुम्ही जावंक शकतात. So that is your homework. विचारा तुमकां what next पयलें चिंता. You should have 3 I's in your life. I, which is that 3 I's, not these I's. I, letter I. 3 I तुमच्या लायफांत आसत तेन्ना मात्र तुमी कितें तुमी डिसायड केलां तें अचीव करूंक जाता. सांगीत कोणेंय सांगीत पेरंट्सांनी सांगीत भुरग्यांनी सांगीत वॉट आर द 3 I's that you have to follow? Interest. Yes sir. कोणें सांगलें तें? Very good. The first thing is सांगलें न्ही interest. Do you have interest to listen to me now? Yes? Yes. If you don't have interest, then I will stop. The first thing in life is interest. आमकां आसक्त ना जाल्यार लायफांत आसक्तच ना जाल्यार कांय करूंक जायना. We cannot do anything. देखून तुम्ही आता एक सब्जेक्ट तुम्ही सिलेक्ट केला. Is it because of somebody's pressure or with your interest? ते तुम्ही चिंतेची. तुमच्या आवय बापायन सांगला म्हण तुम्ही तो कोर्स तुम्ही काम गेला वय जाल्यार आतां तुम्ही तांचो इंट्रस्ट दाखयचेच नाजाल्यार कितें जाता अर्द्या वाटेर सोनपाटी जावचें पडटा तशें जावं. सो हॅव इंट्रस्ट इन लायफ. स्टडीसान मात न्हय लायफांत इंट्रस्ट आसतली थोडे फावटी भुरगीं तोंडार एक हांसो सयती आसतना हांगा येवसलें कालाक भिवचे कोणाक भिवचे. हॅव अ स्मायल ऑन युअर फेस. हॅव इंट्रस्ट इन लायफ. वाटेन येतना कोणी एकलो पप्पा असो तोंड करून ताका स्मायल दियाले. ते स्मायल हांव पळोवन एकलो येतना जस्ट म्हाका वळखना ताचे हांवें ताका विश केलें. विश केल्ल्यान तो म्हणलो म्हाका तुजी वळख ना न्ही म्हणलो. हांवें सांगलें तुवें क्रिस्तांव हांव क्रिस्तांव. क्रिस्तांव ते आमी बाबा म्हळें. इतली खुशी जाली ताका. भोवशे त्या दिसा संतोशान तो जियेलो पडलें मागुरतीन. गिव सम लायफ टू अदर्स विथ ओनली युअर स्मायल. तुमचें एका हांसो दिवन तुमी आनी एकल्याक इंट्रस्ट हाडयात लायफान. वॉट इज द सेकंड आय? तुमच्या स्टडीसाक फाटी येता. तुमच्या स्टडीसान फर्स्ट आय इज इंट्रस्ट. वॉट इज द सेकंड आय? येस सांगा चूक जाला म्हणजे. Any answer is right. Invest. Okay, can you come very close to that? Innovation. Innovation म्हळ्यार काय? आता आम्ही शिकता आसतना आमकां कळालें सायन्सान PCMB चालू सब्जेक्ट. जाय नाका सायन्स केन्ना PCMB मार्क. आतां तुमकां सायन्स कान गेल्यार लॅक आसा हाडी. मॅथ्स नाका जाल्यार आतां सायन्स आसा. आमकां नासलें. वी हॅड ओन्ली वन चॉयस. तुमकां हंड्रेड्स ऑफ चॉयसेस. ते कशें आयले? समबडी इनोवेटेड इट. आतां तुमी कितें करचें? इनोवेशन्स म्हळ्यार तुमच्या शिकपा शेतान तुमी कांय तरी नवें सोदून काडूंक जाय. नवें मुखार वचपाक जाय. कशें करचें तें? कशें करूंक साध्य जाता?
तुमच्यात सेंट जोसेफ इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी मस्त क्रिस्तांवच्या भुरग्यांनी मस्त इनोवेशन केलं. त्यापैकी फास्टेस्ट मोटर बाईक, मागीर मिनिमम साऊंड मिक्सी आनी त्यो आसात. मिक्सी स्टार्ट केल्या एका घरा स्टार्ट केल्या सगळ्या वाड्या आयकता, नाही त्या भायर मनशांक वता आसता. आनी कोणी न्हिदो नासल्यार उठोन येवन हे पटी जोर काडटा, काय जालें तुजी किरिक किरिक सुरू जाली, म्हाका न्हीद वडना म्हणून. पूण त्या भुरग्यांनी अशें इनोवेशन केलां न्ही, तसो साऊंड मनोवंच्यो बरी केला. तशेंच आमकां तोटा आशिल्ल्यांक आसा, नाल्ल आनी पोपळां आनी आशिल्ल्यांक तेचे कितले ट्रस्ट आसा न्हू वता. तांचे खातीर हस्क पावडरिंग मशीन, साऊंड प्रूफ ट्री ग्रास कटर्स हे पुरा कोणें केलें? आमच्या क्रिस्तांवच्या भुरग्यांनी इंजिनियरिंगाच्या भुरग्यांनी केलां. दॅट इज इनोवेशन. सो तुमी त्या फिल्डांत आसा जाल्यार तें इनोवेशन करियर. उरल्या खंयच्याय फिल्डांत रिसर्च वर्क इनोवेशन्स तुमी करियर. ओके, वॉट इज द थर्ड आय? Third eye is very, 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 very important to get a good job. You showed interest in studies, you got good marks, you had innovations. The third important thing is internship. Internship केन्ना करचे? लास्ट स्टडीसाचे लास्ट 6 months internship आसता त्या मात्र the day you begin your course, you must start your internship. आज इंटर्नशिपाक खंयी गेल्यार अवकाश, स्पेशली इंजिनियरिंग करतल्या भुरग्यांक जायते इंटर्नशिपाक अवकाश आसात. तुमी केदाळे कशें तो मॅकॅनिकांनी बरें करतल्यांक गॅरेजी वचाची, गॅरेजी वचचे लज घे, गॅरेजीक वचचे लज घे ना. थंय गेल्ल्या वरवीं तुमकां इंजिनियरिंगांत प्रॅक्टिकल मेळचें उरना, थियरी साट आसता. केपीटी करना इल्ल्या, ITI करना इल्ल्या, इंजिनियरिंग करतना साठ मुखार आसता. डायरेक्ट गेल्ले PUC जावन गेले इंजिनियरिंग, थियरी साठ आसता, प्रॅक्टिकल तांकां कळना. देखून तुमी इंटर्नशिपाक गेल्यार, गॅरेजी गेल्यार आनी थंय गेल्यार थंयसर तुमकां मस्त नॉलेज मेळटा, स्किल्स मेळटात. त्या देखून इंटर्नशिपाक केदाळ वशीत, केदाळ वशीत इंटर्नशिपाक केदाळ वशीत. Is the right time? Every day you can. साध्य आसलें दिसा 1 घंटा सांजेचे वचून इंटर्नशीप काडून नाजाल्यार रजा आसता, रजेच्या दिसांनी वचीत, नाजाल्यार वेकेशन आसता तुमकां त्या वेळार वचीत. पूण हांवें सांगचें इतलेंच, इंटर्नशीप केल्यार काम वेगळी मेळटा. तुका एकच एग्जाम्पल दिता. कोरोनाच्या टायमार कोणा कामां मेळोना. आमच्या पर्यावरणात एका इंजिनियरींग कॉलेजींत एका भुरग्याक मात काम मेळ्ळेलें. कारण कालें म्हळ्यार तो ग्रस्त कुटुंबांतलो भुरगो इंजिनियरींग करतना सदांच संजेचे गॅरेजीक वचून 1 घंटो थंय काम करतालो. आनी ताका इतली नॉलेज आयली की तो इंटरव्यू तो एकलो मास मेक जालो. And he is earning in crores now. Just because of his internship. Because आसतना खाली आमी वचून कॉलेजीक वचून कांय शिकल्यार पावना, आज खंडीत पावना. त्या देखून 3 eyes उड आसतना. खंयचे 3 eyes ते? फर्स्ट इंट्रस्ट, इनोवेशन, इंटर्नशीप. हे तिनी तुमच्या लायफान मुखार दवरा. आतां खंयचो काळ हो? तुमच्या मोबायलान खंयचे जी आता 5G न्हय. तुमच्या लायफाक तुमी 5G यूज करायची. खंयचे 5G म्हणून सांगेत की फर्स्ट G इज गॉड. गॉड देव. देवाक पाती येतात सकडा वय न्हय. आमी सकडा देवाक पाती येता. देखून आज आमी आसता पयलें स्थान आमच्या जिणेंत देवाक दिवया. आमचे कसलेय अचिवमेंट, कसलेय मार्क्स, कसलेय आमचे आमी कितले वयर पावल्यार ताणें खुशी वेल्या शिवाय आमच्यान एक बोट आलो ती जायना, उडासतले. सो कितेंय जावं दी आमच्या लायफान, कितले कश्ट येवन दी, संतोश येवन दी, दूख येवन दी, काले जावं दी, पयलीं आमी वचत जे देव आसाचे देवा कडेन वचून सवाल करचे नाका. वाय मी म्हूण सवाल करचे नाका. संतोशाच्या काळार आमी वाय मी म्हूण सवाल करतात.
नाने पूण कश्ट येता नाही वाई मी म्हणून सवाल करनाका. In every moment of your life, be with God. Second G, goal in life. तुम्ही 3 गोल दवरीचे. एक immediate goal, short term goal, long term goal. What is the immediate goal? तुम्ही आता शिकतात आजच्या दिसा हांवें कितले करीचे. That is your immediate goal. आज सकाळी उठून सांजे न्हिदता पर्यंत म्हज्या जिवितांत शिकपाक हांवें कितले मुखार वचोचे. दॅट इज इमिडिएट गोल. एंड एट द एंड यू मस्ट फायंड आउट वेदर यू अचीव्ड युअर गोल एवरी डे. सेकंड गोल शॉर्ट टर्म गोल. तुमचे फर्स्ट सेमिस्टर गोल. फर्स्ट सेमिस्टरान हांवें अशें 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 जायचे. एंड वॉट इज युअर लॉंग टर्म गोल? गोल फॉर युअर लायफ. Goal for your life. After my studies, that's why I asked you the first question, what next? That is a long-term goal. आता तुम्ही एक शिकून गेल्यात आणि तुमकां मुखार तुम्ही शिकयल्या तसं काम मेळना म्हणजे कितें तर you should always have a plan B. You should always have a plan B for your life. तर एवढे आम्ही शिकयल्या लायनीन काम मेळना पण दुसऱ्या लायनीक गेल्ल्यावर आमचे बरेपण जाता. शशिकांत सेंथील तुमचो फ्रेंड न्ही तो. तुमी इस्कॉलांत आसतना मुस्तुराजा म्हणल्यार न्ही पळय मग. हय ताणें काले केलें IAS तो आमचो जिल्हाधिकारी आसलो हांगा ते सोडले आनी तो राजकीयाक गेलो. आतां तो MP जालो. मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जालो. तशें आसतना आमच्या लायफांत एकच लायन दोन तातूंत रावन कापुरो वड्यार चिंतूंक जायना. आमी केदाळय इल्ल्या मुखार वचून लॉंग टर्म गोल आसोचे. दॅट इज थर्ड. वॉट इज द थर्ड G? ग्रेटफुलनेस. ग्रेटफुलनेस टू हूम? कोणाक आमी ग्रेटफुल जायचे? First God is there. What second gratefulness कोणाक? Parents would आसतोला. तांणी सांगलें आमी मरता पर्यंत आमची भुरग्यांची कंत आमकां आसा म्हणून. तुमी आज वचून सांगचे तुमच्या मम्मी डॅडीक आसतावन आमची कंत समजोडा. आसतावन आमची कंत समजोडा. आमी सारक्या वाटेन सारक्या दिशेन सारकी मेटाकण फुडें वता. आमकां तुमचें मार्गदर्शन दिया. आमकां तुमचें प्रेरण दिया. गिव अस ओन्ली युअर guidance and encouragement. Don't worry about our future. We will promise you that we will make a good future. That you must promise your parents. पण काही समाधान दिया. संतोषाने दोन दिए. Okay. Fourth G is your growth. Growth. तुम्ही वाडाजे. त्यांच्या कुडीन नाही. मतेंत वाडाजे. जिनेंत वाडाजे. And the fifth G is give. Give. What can you give? What can you give in your life? What can you share in your life? तुमचे जिने किती दिवेत तुम्ही around? Somebody is giving you now, isn't it? आता कोणतरी तुमकां दिता न्ही. तुम्ही किती दिवेत वोट जाल्यार फुडें पैसे दिवेत. युअर हेल्प अनेक शिकोवंक मोकळे. तुमचो सांगात दिवेत. यू कॅन शेअर युअर नॉलेज. तुम्ही इस्कॉलां शिकता आसतनाच एकामेक हेल्प करियत. सो स्टार्ट टू गिव. सो वॉट आर द 5 G's? God, goal, gratefulness, growth and giving. These 5. 3 I and 5 G's. आता तुम्ही पुरा हांगा बोर्ड घाला. एड्युकेट एंडोवमेंट फंड. हू इंस्टिट्यूटेड इट? मिस्टर माइकल डिसोजा एंड फॅमिली. हांगा मुख्य 5 खाली सोडिल्ले. सोडली. ओके. बस त्या कुशीन बस. एंडार बस. आता मायकल डिसोजान फाटल्या इतल्या वर्सांत कोरोनानी तो दान करनासा. गरज आसली ताका. तो पयसो कितसो
वयतान पडलो का हा ताणे कष्टान घाम पेरण भायल्या गांवांत जोडलो पयसो आज तो सामाजीक जीवन आसा सामाजीक जीवन आसा आनी तांचे पैकी एक एज्युकेट 1 प्रोजेक्टाचे येदोळटा आसले आता एज्युकेट 2 प्रोजेक्ट सुरू केला ह्या एज्युकेट 2 प्रोजेक्टांत तुमी पयली मेंबर्स जाल्यात आनी ह्या खातीर सदां तुमी मायकल डिसोजा खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक जाय मागतल्या आदी तुमच्या तेर्सा वेळार एक तेर्स तांचे खातीर भेटया कित्याक तांच्या मुखांत्र आनी की मस्तू जाणांक बरेंपण जावन दुसरें तुमी बँकांत लोन काडून गेल्यार कामां दिवंक इंट्रस्ट दिवंक आसा न्हय हांगा आसा पूण हांगा कितें आसा वर्साक 10% तुमी पाटी दिवंक आसा प्लस तुमी शिकोवन जाल्या आयुश्या सर्तीक तुमकां मागीर सांगता शिकोवन जाल्या उपरांत तुमी तुमचें काम मेळटा आसतना तुमी पयशे पुरा पाटी दिवंक आसात कित्याक पाटी दिवचे तुमचे बरेच आनी मुखल्या 5 वर्सांनी हांगा दुसऱ्या भुरग्यांक हेल्प जायचे ताका पयली गजाली दिवनांतल्यान वस्तू कश्ट जाले तुमकां इगूत आसूंक पुरो त्या देखून तें तुमच्या मतींत आसूं दी पूण ह्या वर्सा तो न्हू आमी आनी एक डिसायड केला तुमकां 5% इंट्रस्ट दिवंक आसा तुमी सगळ्यांनी 5% तुमच्या लोना वयर इंट्रस्ट दिवंक आसा जायत गी दिवयात गी बरें दिसलें न्हय वडिलांक इल्लें बरें दिसलें म्हणना अय्यो बँका कडेन कशें येता 5% इंट्रस्ट तुमी पयशांचेर दिवंक ना 5% इंट्रस्ट तुमी तुमच्या मार्क्सांचेर दिवंक आसा एवरी इयर तुमचे मार्क्स 5% चडाचे सो 60 इयर्स हे फाटी तुमकां मिनिमम आसलें जावन दिसता 60% थोड्यांक 70 to 80% आसले पण नेक्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर जाताना तुमचे मार्क्स कितले चडा जाय 5% चडा जाय दॅट इज द इंट्रस्ट आमी ती विचारची पयशांक इंट्रस्ट विचारना तुमचे एज्युकेशना वयर एवरी सेमिस्टर 5% इंट्रस्ट मेळा जाय ते तुमी आजून ते डिसायड करीत जाय आनी एवरी सेमिस्टर जाल्ल्यानच तुमचे मार्क्स तुमी हांगा सबमीट करूंक आसतले त्या देखून लास्ट एक सांगचे बी पॉझिटिव्ह इन युअर लायफ लायफांत कश्ट येतात की ना हांव 10 वर्सां कश्टालो PUC जाल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत PUC जाल्या उपरांत इल्लेशे प्रॉब्लम जाले हेल्थ प्रॉब्लम आनी 10 वर्सां हांवें कांय करूना म्हाका कांय करूंक जावना कश्टालो पण आज तुमचे मुखार संतोशान उबो आसा हांवें देश सोडूना हांव पॉझिटिव्ह उरलो लायफांत एंड ताच्या उपरांत हांव टिचर जालो मागीर लायफान मुखार गेलो बट दोज 10 years ते म्हाका फाटी येना पूण मुखार कितें करीत त्या खातीर देखून तुमकां एकलें सांगचें लायफान कश्ट आयले म्हणून डोंट टेक एनी एक्शन्स वीच हार्म युअर लायफ ते दाडाय पेरंट्सा कडेन उक्त्या मनान उलया फर्स्ट तुमकां कावन्सिलर्स तुमचे पेरंट्स आनी पेरंट्साक हांवें सांगचें भुरग्यांक सांगात इल्लो वेळ करशी या सांजेच्या घरा इल्ल्या वेळार इल्लो वेळ करशी या एकूच तो ताका जोर करूंक वचनाका जोर केल्यार म्हाका फोन करा आनी हांवें सांगचें घालें म्हळ्यार भुरग्यां आनी पेरंट्सा मदलो संबंद घट जाल्यार भुरगीं आमची खंयी वाट चुकून वचना त्या देखून भुरग्यांच्या जिवितांत कश्ट करतना पयल्या भुरग्यांनी वचून पेरंट्सा कडेन सांगूंक जाय पेरंट्सान ते कश्ट हळू करूंक जाय म्हटल्यार कावन्सिलर आसात कावन्सिलरशेर वचा कोणायसरशें वचा मेक युअर लायफ हॅपी विथ 3 eyes and 5 G's. थँक्यू. हांगासर जमो आशिल्ल्या आवय बापायक आनी भुरग्यांक कॉलेज भुरग्यांक विद्यार्थींक माहिती दिल्ल्या मोटिवेशन दिल्ल्या प्रेरण दिल्ल्या आमच्या मायकल डिसोजा मिस्टर मायकल डिसोजा आनी फॅमिली एज्युकेर एंडोमेंट फंड CODP तर्फेन आमच्या देशाच्या नांवान शिकपा रीण दिवच्या योजनेच्या संदर्भात आयिल्ल्या सर्व उद्देशून प्रेरण दिल्ल्या आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीच्या सांद्या श्री रिचर्ड आलोरी सराक हांव आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट हाचो हाका संबंद जाल्ले थोडे विशय तुमच्या मुखार हांव दवरतां
तुम्ही भुरग्यानो तुम्ही म्हजे लागी उलयचंय सरा लागी उलयले बरी तुम्ही म्हाका आतां सांगा लोणाक शिकपा रीण आसा वाडी रयत शिकपा रीण ह्या शिकपा रिणाक अर्जी घालची कोणी अर्जी घालची कोणी कितें म्हणटा तुमी अर्जी घालूंक आसा की ना अर्जी घालूंक आसा की ना कोणे घालची कोणे कोणी ना अर्जी बरोवंक आनी कोण अर्जी घालता कोण स्टुडंट्स विद्यार्थी तांणी अर्जी घालूंक आसा कोणाक अर्जी घालूंक आसा CODP अर्जी घालूंक आसा फर्स्ट पार्टी कोण जाता तो स्टुडंट्स रीण भरचें कोणे स्टुडंट्सां रीण भरूंक कश जाल्यार आवय बापायनी आनी साक्षीदार आसा ताणें भुरग्यां सांगता आवय बापाय सांगता रीण काडला म्हणून मानून घेवन रीण बांदूंक प्रेरण दिवंक आसा आनी प्रेरणात्मक विचार आनी विशय श्री रिचर्ड आल्वारीस सरान तुमकां सांगलें आमी इंट्रस्टेड बांदूंक आसा आमचे जिणेंत आमी आसक्त मार्क्सांत आनी बरें शिकप जोडून दाखोवंक आसा म्हणून त्या दिशेन लोन एग्रीमेंटांत आशिल्ले विशय हांव तुमचे मुखार वाचून सांगता हे विशय तुमकांय समजूंक आसात आनी तुमच्या मुखार हांवें वाचून सांगूंक आसा प्लस कितेंय डावट आसला तुमचे लागीं विचार ते डावट सगळे क्लियर करूंक आसा वय मू हे रीण आमी तुमकां दिताना त्या कोर्साक कितले फिक्स्ड रीण आसा पळय कितले दिवयेत म्हणून ते आमी थारायलां त्या प्रकार आमी तुमकां दिता आनी MBBS भुरग्यांक 5 वर्सां आमी रीण दिवचे जाल्यार एका वर्साक आमी 1.5 लाख दिता मॅक्झिमम ह्या वर्सा फर्स्ट इयर MBBS स्टुडंट्साक 1.5 लाख आमी दिल्यार येवच्या वर्सा आनी एक 1.5 लाख दिवच्या पयलें तांणी मिनिमम 10% म्हणून फाटी बांदूंक आसा 1.5 लाखाचे 10% कितले सांगितली 8,000 15,000 मिनिमम 10 to 20% तुम्ही फाटी दिवंक आसा हे कित्याक म्हळ्यार हे शिकपा रीण तुमचे बरीत आसल्या उरल्या भुरग्यांक मुखार दिवंक आसा त्या खातीर दितात की तुमी 5% इंट्रस्ट दितात न्हू इंट्रस्ट काण येतात न्हू तुमी ह्या दिशेन देखून फर्स्ट पार्टी हांवें सांगलें स्टुडंट्स अँड पॅरंट्स कितें म्हणा सांगाता दोगांय सेकंड पार्टी CODP तुमच्या शिकपाक आमी कितले बरें निर्धार केला तितले रीण तुमी घेतला म्हणून एक्नॉलेजमेंट करूंक आसा एक्नॉलेजमेंटाक आलें तुमी एक लेटर दिवंक आसा आनी तुमी सांगूंक आसा की इतले रीण तुमी घेतला आनी अशेंत ताका संबंदीत 10% म्हणून मिनिमम आमी फुडल्या वर्सा दिता म्हणून तुमी सांगूंक आसा आनी अशें रीणा बाबतींत तुमी तो दाखलो दवरूंक आसा तुमी खड्डय जावन वर्साक 2 फावटी म्हणून मोटिवेशनल प्रोग्रामाक आजार जावंक आसा 2 वर्सां म्हणून तुमी खड्डय जावन मोटिवेशनल प्रोग्राम तुमकां प्रेरण दिवचें तुमच्या व्यक्तित्वा विशयांत शिकपा विशयांत फुडारा विशयांत गव्हर्मेंट कामां विशयांत तुमच्या अध्ययना विशयांत आनी क्रिस्तांव बावर्ती भुरगीं युवा विद्यार्थी फिरगजेर पोवीस सभेंत आनी शिकपा शाळांनी कशें आसचें खंयची पुरा दिशा मोतीत आसचें कशें शिकचें ह्या विशयान पुरा तुमकां प्रेरण दिवचे विचार विशयी संपन्न व्यक्ती दितले आज सरान दिले बरी ह्या 2 कार्यक्रमाक तुमी खड्डय जावन हजर जायचे एक कार्यक्रम आयचे देखून तुमचे सगळे रजिस्ट्रेशन जालां नोंदवण आमी केलां देखून ह्या कार्यक्रमाक तुमी हजर जाया आनी एक दुसरे कार्यक्रम आमी सांगतना तुमी ताका खड्डय जावन हजर आसचें आनी एक विशय मतीन दवरा उद्देश रिणाचो वाडी रयत रीण तुमकां दिलां तो उद्देश कित्या खातीर दिलां तुमच्या शिकपा खातीर देखून शिकपाक मात्र ते खर्च करचे शिकपाक मात्र खर्च करचे पिकनिकाक न्ही शिकपाक खर्च करणं रिसिट्स एडमिशन प्रूफ आनी इस्कॉलान तुमकां बिल्लां दितात पळय ते जोगासन तुमी दवरूंक आसा ती बिल्लां आनी आमकां गरज पडटना ती दिवंक आसात आनी प्रत्येक तरान तुमकां लोन पास करच्या पयलीं दाखले पुरो तुमी दिवंक आसात हे रीण तुमी
फारीक करूंक 10 ते 20% हांवें म्हळ्यार एका वर्सा फुडल्या वर्सा नेक्स्ट वर्सा तुमकां मेळच्या पयलें ते तुमी दिवंक आसा. आनी शिकप जावन 1.5 वर्सां भितर कितल्या वर्सां भितर 1.5 वर्सां भितर B.Ed शिकप कितले वर्सां आसता? B.Ed शिकप कितले वर्सां आसता? 2 वर्सां. तर तुमी रीण काडना जाल्यार संपूर्ण रीण फारीक केदाळा करीचे तुमी 3.5 वर्सां भितर रीण काण गेलो आरंभ वर्स हे वर्स 2024 जाल्यार तुमी केदाळा दिवंक 3.5 वर्सां भितर फुल कंप्लीट रीण. ताच्या मध्ये तुम्ही 10% 10 ते 20% तुम्ही दिवंक आसा मिनिमम 10% म्हणी. पण कंप्लीट रीण केदाळा तुमी समजवायचे वाडना एक वर्ते देणे एक वर्ते गिफ्ट तुमकां मेळचें तेवढं आसतो वाड नासतना रीण ते केदाळा लास्ट फारीक करचे तुमी शिकप जावन 1.5 वर्सां भितर 2024 तुम्ही B.Ed रीण काढला तर 20, 25, 26, 27, 28 जुना भितर तुम्ही फारीक करीचे. नातर तुमकां मिनिमम 8% वाड आरंभ जाता. 3.5 वर्सां वाडना पूण तुमी 1.5 वर्सां भितर दिना जाल्यार 8% वाड तुमी दिवचे पडटा. कित्याक सांगा? आमकां हांगा दवरूंगी दास्तान कर तुमचे पयशे शिवड बी दवरूंगी कित्या खातीर वाड पडटा? कित्याक म्हळ्यार हे आमी तुर्तान हेरां भुरग्यांक ह्या रिणाचो आयवाज हेरां भुरग्यांक आमी दिवंक आसा. दिचे तर तुमी आमकां दिसे. त्या खातीर टोटल कितले बॅलन्स आहा पळय ताचे वयर 8% एवरेज कॉम्पाउंड इंट्रेस्ट पडून ते प्रिंसिपल अमाउंट ಒಟ್ಟು आयवाज प्लस इंट्रेस्ट ती डिवाइड करना आमी एका म्हयन्याक तुमी कितले दिवंक पळय कंता प्रकार म्हयन्यावर तुमकां आमी सांगता ते दिवचे पडटा. देखून ताका तुमी वांट कर दिनाका. तुमी रेग्युलर बंदचे बरी पयशे येवचे बरी पॅरंट्सांनी आवय बापायनी दया करून चड आसक्त घेसय म्हणून हांव गलती विनंती करता. एका वेळार भुरग्यांक आयवाज दिवंक जायना जाल्यार वाडी रयत रीण दिवंक जायना जाल्यार खंयच्याय काळार दिवंक कशें जाता तर आवय बापायनी गॅरंटर कोण रावला पळय काम वावर करचो पोशाक एक आवय या बापय वावर करना आसा तर सरकारी काम या प्रायवेट कामांनी आसा तर तांणी गॅरंटी रावंक आसा. रीण सगळे फारीक करता म्हणून तांणी ते बरीचय एका वेळा भुरग्याक रीण बांदूंक कशें जाता तर तांणी गॅरंटरांनी ते रीण भरूंक आसा. सगळे रीण भरून जाल्या उपरांत तुमकां क्लियरन्स सर्टिफिकेट मेळटा आनी ती जरूर जावन खड्डय जावन तुमी काण घेया. ताणें म्हळ्यार हांवें खंयची सर्टिफिकेट थांब तशें म्हळ्यार लोन सगळें काण गेलें फारीक जालां म्हणून तें भोव गरजेचें. तें आमकां विसर पडल्यार तुमी आमकां उडास करून काण घेवची आमकां उडास करून कित्याक तें गरजेचें. तांकां कळटा तुमी सगळें रीण फारीक केला आनी कांय तोडो जाला जाल्यार 1.5 वर्सांनी दिवंक जावना जाल्यार 8% वाड भरून सगळें तुमी फारीक केला म्हणल्यार एक सर्टिफिकेट आमी दिता क्लियरन्स सर्टिफिकेट ती तुमी अवश्य जावन ऑफिसांत जावन काण घेवची. एका वेळार रीण बांदूंक तूं जायना. रीण बांदूंक इंट्रेस्ट तुमी काण घेना. आमी हांगा तर कागदां धाडटा पाद्रापा फोन करता परत्यान परत तुमकां फोन करता तुमी कांय आसक्त घेना. रीण बांदूंकूच ना. थोडे एक्शन्स थोडो वावर आमी करूंक आसा या थोडे एक्शन्स आमी काण घेवंक आसा. आमी कितें करता म्हणल्यार तुमकां परत्यान कागदां धाडटा रिमांयडर धाडटा बँकांत हांव तुमकां रिमांयडर्स येतात बँकाच्या दफ्तरांत हांव आमचे हांव तुमकां रिमांयडर्स येतात आनी तुमी दिवंकूच जायना या तुमचे कांय सहकार ना म्हूण जाल्यार आमचे आनी तुमच्या पार्टीन एकलो आमचे मदें आसचे विवाद आमचे मदें आसा तो विवाद आसा पळय तो इत्यार्थ करूंक आमी एकल्याक नेमाक करता या एकलेक नेमाक करता आनी तो याती वो विवाद इत्यार्थ करता आनी ताणी यातीने सांगलो निर्धार तो पाळूंक आसा आमकां आमी पाळूंक आसा तो निर्धार आनी तेय जायना जाल्यार तशी तुम्ही निर्धार तो पाळना जाल्यार खंयच्याय एक कुटुंब स्पंदन करना तर
आमी उरलें एक्शन काडचें पडटा लिगल एक्शन म्हणून आमी म्हणटा देखून हे टासे पेपर बरोवचें लोन एग्रीमेंट भोव गरजेचें देखून आमकां आमच्या मॅनेजिंग कमिटीन सांगलां दिवस आमी आमकां हो विशय सांगला की तुमकां सगळ्यांक हो विवार सामोवंक आनी येदोळो आमच्या DSA तर्फे COD दिल्लें रीण बँका मुखार दिवचें रीण हर एकल्या आवय बापायनी भुरग्यांनी आसात ते एक वर्ते गिफ्ट म्हणून देणे म्हणून काणी गेला आनी सडाव जावन सर ह्या दिसांनी सडाव जावन 10 to 20% दिवनूच आसात हाच्या पयले काणी गेल्ली तुमी रिन्युअल स्टुडंटां आतां नव्या स्टुडंटांक ही एक नवी खबर मोती दूड आसतोरा आनी आमचे मदें वो संतोषचो विशय तुम्ही मात रीण घेवचे मात नाही फुडल्या पिळगेक विद्यार्थी दिवचे बरी रोलिंग जावचे बरी तुम्ही ते रीण दिवंक कुमोक करा तुमचं संपूर्ण सहकार आमी आशेता कितें ह्या विशयान तुमकां सांगूंक आसल्यार विचारूंक आसल्यार दयेकर विचारा सो तुमी स्टॅम्प पेपर काणी घेतना फर्स्ट पार्टी तुमचें नांव बरया पेरंट्साचें नांव एड्रेस सोमा बरया तुमची एज आनी क्लास ती सोमा बरया सेकंड पार्टी CODP आणि CODPच्या संबंध जाल्यार सेक्रेटरी ते नाव तुम्ही सोमा बरया आणि अशें हे एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट करेक्ट करून रीण फारीक जावचे बरी आणि हो उद्देश आज आमी तुमच्या मतीन दवरलो आणि मोटिवेशन प्रोग्राम तुमकां सादर केलो तो उद्देश जारी जावन दी